great. They have all kind of different flavors and they're the best in town. Hello pemirsa, selamat pagi Trans 7. Bagi penggemar cemilan yang manis-manis atau cupcakes, yuk ikutin saya berkunjung ke Cake Love. How are you? Good, how are you? Good, can I get a... Yang juara dari tempat ini adalah lapisan krim dari tiap-tiap cupcakes. Bukan hanya toko, tapi Cake Love juga memiliki kelas bagi orang-orang seperti saya yang ingin tahu rahasia di balik kesuksesan rasa Cake Love. Nah sekarang ini kita sedang belajar bagaimana caranya bikin dari scratch, dari bener-bener bahan-bahan mentah seperti tadi. Ada telur putih telur, terus gula, dan juga sebentar lagi akan ditambahin butternya. Nah kita akan melihat hasilnya seperti apa. Oke, sebentar lagi buttercream ini kita janji, dan seperti dia bilang tadi, kalau mau bikin berbagai rasa tinggal namain aja. Mau bikin strawberry, tambahin strawberry. Mau bikin hazelnut, tinggal namain hazelnut sirup. Jadi basicnya adalah ini yang akhirnya nanti menjadi topping dari cupcake yang harganya satunya $3. Enak banget. Bener-bener semua atau apapun yang dibuat dari scratch dan menggunakan bahan alami, nggak ada preservatif, nggak ada pengawet atau artificial flavors, itu memang enak banget. Siapakah orang di balik Cake Love? Bukan seorang juru masak, melainkan seorang mantan pengacara bernama Warren Brown. Semuanya berawal dari hobinya bikin kue. What inspired you to make a cupcake? Well, I mean, I started with cakes. I was really just driven to make birthday cakes and cakes that people could use for, you know, celebrations for holidays, weddings, whatever it is. And when I opened up my first bakery in 2002, we needed to make something that people could buy that was small, that they could get a sample, an idea of like the quality of stuff that we make. So we started with cupcakes. Tell me, what makes your cupcakes different from the others? I know it's a topping. It's so just right. That's all I can say. It's just perfect, just right. So I'm glad you like it. A lot of people comment about cakes and buttercream from Cake Love that I like them because they're not too sweet. Exactly. That's the first impression I got when I ate your cupcakes. It's all about, you know, the ratios and baking. You have to be very meticulous about measuring the butter, the sugar, the flour, the eggs, making sure you don't have too much of one thing. Otherwise, the whole recipe will just, you know, be too heavy. What do you see, or where do you see Cake Love like 5 years from now? I mean, Jakarta. Okay, there you go. Wah, mau buka di Jakarta tuh katanya. Baiklah, sementara saya lanjut cicip sana-sini. Pamit dulu sama pemirsa. Selamat pagi Trans 7. Saya Vivit Kavi dari VOA Washington DC. Halo pemirsa Gosip Trans 7, saya Repka Gemelangsari dari VOA di Washington DC, dan kali ini saya hadir dengan sebuah berita terbaru dari dunia entertainment di Hollywood. Pemirsa, kehidupan malam memang sudah menjadi rutinitas di antara para selebriti Amerika, dan satu artis yang seringkali terlihat di dunia gemerlap adalah seorang bintang film muda bernama Lindsay Lohan. Tapi sepertinya keluar malam yang terlalu berlebihan merusak image Lindsay sebagai seorang figur terkenal. Kota Hollywood, negara bagian California, tampaknya menjadi tempat favorit Lindsay Lohan untuk berpesta pora. Bintang berusia 23 tahun ini menghabiskan malamnya di kota ini 32 hari berturut-turut. Tapi insiden yang membuat namanya terpampang sebagai pokok berita gosip terjadi di sebuah klub elit bernama Truesdale yang terletak di kota Los Angeles. Lindsay dikabarkan melempar sebuah gelas berisi minuman ke arah mantan pacarnya, DJ Samantha Ronson. Saat ditanya oleh paparazzi tentang penyebab dari kelakuan Lindsay, Ronson hanya menjawab ia tidak tahu mengapa mantan kekasihnya ini melemparkan minuman ke arahnya. Setelah kejadian ini, Lindsay pun tidak diperbolehkan lagi masuk ke dalam klub ini. Lohan sepertinya tidak pernah lepas dari berbagai masalah. Sebelum insiden ini terjadi, aktris sekaligus penyanyi ini pun juga dikabarkan telah dipecat dari sebuah film yang berjudul The Other Side. Sutradara dan penulis naskah David Michaels mengkonfirmasi hal ini dan menyatakan bahwa peran Lindsay akan digantikan oleh bintang film lain.
Alasannya, nama Lindsay Lohan dianggap tidak akan memberikan keuntungan untuk film independen ini. Hal ini tentunya akan memberikan dampak yang negatif, apalagi semenjak Lindsay dilaporkan mengalami masalah keuangan dan mempunyai hutang kartu kredit sebesar $600.000. Oke pemirsa, itu dia tadi sedikit kabar terbaru dari Lindsay Lohan. Sekarang waktunya saya Rifka Gemlangsari bersama Yogi Leksono dari VOA di Washington DC undur diri dulu. Kita ketemu lagi di Gosip Trans 7 minggu depan. With mobile technology constantly advancing and consumers upgrading their phones on a regular basis, disposal of old handsets is becoming an issue, as many discarded handsets end up in landfill. It is estimated that over 18 million mobiles are bought each year, yet less than 5% of unwanted phones are recycled. Electronic recycling plants where mobile phones can be broken up and disposed of appropriately are essential in dealing with the escalating amount of electronic waste. Some mobiles contain precious metals like gold and silver, but also hold toxic substances such as cadmium and mercury. If they end up in a landfill site, they run the risk of leaking into the soil and polluting the surrounding environment. It is important that when we have a mobile phone to throw away, that we pursue the correct avenues for disposal so we can all ensure a greener future. So delicious. They're great. They have all kinds of different flavors and they're the best in town. Hello pemirsa, selamat pagi Trans 7. Bagi penggemar cemilan yang manis-manis atau cupcakes, yuk ikutin saya berkunjung ke Cake Love. How are you? Good. How are you? Good. Can I get a... Yang juara dari tempat ini adalah lapisan krim dari tiap-tiap cupcakes. Bukan hanya toko, tapi Cake Love juga memiliki kelas bagi orang-orang seperti saya yang ingin tahu rahasia di balik kesuksesan rasa Cake Love. Oke, nah sekarang ini kita sedang belajar bagaimana caranya bikin dari scratch, dari bener-bener bahan-bahan mentah seperti tadi. Ada telur putih telur, terus gula, dan juga sebentar lagi akan ditambahin butternya. Nah, kita akan lihat hasilnya seperti apa. Oke, sebentar lagi buttercream ini kita janji, dan seperti dia bilang tadi, kalau mau bikin berbagai rasa tinggal namain aja. Mau bikin strawberry, tambahin strawberry. Mau bikin hazelnut, tinggal namain hazelnut syrup. Jadi basicnya adalah ini yang akhirnya nanti menjadi topping dari cupcake yang harganya satunya $3. Enak banget. Bener-bener semua atau apapun yang dibuat dari scratch dan menggunakan bahan alami, nggak ada preservatif, nggak ada pengawet atau artificial flavors, itu memang enak banget. Siapakah orang di balik Cake Love? Bukan seorang juru masak, melainkan seorang mantan pengacara bernama Warren Brown. Semuanya berawal dari hobinya bikin kue. What inspired you to make a cupcake? Well, I mean, I started with cakes. I was really just driven to make birthday cakes and cakes that people could use for, you know, celebrations for holidays, weddings, whatever it is. And when I opened up my first bakery in 2002, we needed to make something that people could buy that was small, that they could get a sample, an idea of like the quality of stuff that we make. So we started with cupcakes. Tell me, what makes your cupcakes different from the others? I know it's a topping. It's so just right. That's all I can say. It's just perfect, just right. So no, I'm glad you like it. A lot of people comment about cakes and buttercream from Cake Love that I like them because they're not too sweet. Exactly. That's the first impression I got when I ate your cupcakes. It's all about, you know, the ratios in baking. You have to be very meticulous about measuring the butter, the sugar, the flour, the eggs, making sure you don't have too much of one thing. Otherwise, the whole recipe will just, you know, be too heavy. What do you see, or where do you see Cake Love like 5 years from now? I mean, Jakarta. Okay, there you go. Wah, mau buka di Jakarta tuh katanya. Baiklah, sementara saya lanjut cicip sana-sini. Pamit dulu sama pemirsa. Selamat pagi Trans 7. Saya Vivit Kavi dari VOA Washington DC.